المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك الأسواق لك الأمر لك أقبل وسلام الجمع لك فتح مليادات بين عرفك مقبل ما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا نخوض مع الخائضين. حكم من أن سكركم المؤمنين أركنا نولا في أوصي سكركم تريد أن يرد والمجال الكل قالوا لم نكن من المصلين فلو أمة يسيرون فلا ولم نكن نطعم المسكين أمة المسكين ودمي كافنا حسبنا من ناس وكنا نخوض مع الخائضين أمة جوبة غوفي قريب kafu kibala mun fo product nga anu kibala mun fo araklaba aslamaba arakuma jubati kasranda lutubu amara ku faru ka juba uma shikala wi fo ala kini onda mai fre mai ngabe jubali kala bedima وبني قريظة الخوض يا الفم الكفر يا أحمد بن بن في القرى كانت النكا ويا من فوق غير فوق من غير غير ما لم يدف فباب الجملة واجبنا alors on t'a dit oui Comment vous force la même
kuma dɔw b'u fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam kuma dɔw b'u fɔ kuranɛ ma e kɔni da ye dɔrɔn i bɛ fara fɔbaw kan ten i b'u jugu ka baro la i yɛrɛ bɛ jugubaw fɛ yen t'i bolo ba da dutigi la kisɛ tɛ kuma in na kolo t'a la kuma jɔlenw tɛ min bɛ min na bɛɛ b'i ta da bɛɛ bɛ kuma dɔ f'i ta la k'o k'i ta dalu ye wa ni ko o ko wulila an b'o la ko wɛrɛ bɛ nin de fɔ wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin anw b'an cogobaw fɛ maa minnu b'u cogoba ala ko la bighayri ilmin ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔnni ye o mɔgɔw ka kalo-kalokanw an yɛrɛ bɛ far'olu kan o la nin kuma in an bɛɛ ka an cogo dɔn dɛ alakira ka kuma bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko maa wasara kalontigɛla ye a bɛ fɛn o fɛn mɛn a k'o bɛɛ baro bɔ anw bila ma da bɛ kuma bɛɛ la illa man rahimallah ni baro yɛrɛ sigira an da bɛ kuma bɛɛ la wa i bɛ adamaden sɔrɔ bi a bɛ dɔ fɔ fɛn bɛɛ la ni ko o ko nana i b'a fɔ k'a tɛ foyi dɔn ka tɛmɛ nin kan ok je connais tout mɔgɔw kɔni hali o video kɛla de ma ca an fɛ sisan i bɛ video kɛ politiki kan i b'a kɛ silamɛya kan i b'a kɛ jamana maracogo kan i b'a kɛ adamadenw fɛn o fɛn domaine fɛn o fɛn mana na e bɛ nin sigi bon n balimaw n b'a fɛ ka video dɔ kɛ bi kuma e bɛ ɲɛ dɔ dɔn a bɛɛ la n'a tila adamaden kɔni kɛra cogo cogo ko dɔw k'a k'i dabɔ olu la i bɛ dɔw yɛrɛ u bɛ kuma silamɛya tɔgɔ la dɔw bɛna sigi k'u bɛ video kɛ ka kuma dɔw fɔ ka kuma lankolon dɔw tugu ɲɔgɔn na kuma minnu yɛrɛ u ma sɛbɛn yɛrɛ u tɛ sɛbɛnni yɛrɛ de la k'a fɔ k'a sahara a ma saha tɛ dɛ a ma sɛbɛn yɛrɛ de dɔw yɛrɛ bɛ senfɛ kuma dɔw ta ten dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ u ka video la k'o bɛ kuranɛ kɔnɔ walima ko ala yɛrɛ ko di o caman b'an fɛ yan ala yɛrɛ ko ko k'a kɛ tan kuranɛ yɛrɛ nin bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔw b'a fɔ ten turabala k'o kuma ye min fɔ a tɛ hali diinɛ sɛbɛnfɛn kɔnɔ jango kuranɛ a bɛ fɔ o de ma ko al-khawdu fil batil kon bi cogoba kalo-kalokanw na ten dɔrɔn i da bɛ kuma bɛɛ la wa ko in a muskila fanba ye kuma de ye dɛ tafsirukɛlaw ye nin sariw ka taa kuma de fɛ kosɛbɛ wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula rana in defo kana tugu fɛn dɔ min dɔn t'e la dɛ kana i da don fɛn na i tɛ min kalama o t'anw ka ɲɛnamaya la bi i bɛ dɔ dɔn min na i bɛ dɔ fɔ o la i tɛ foyi dɔn min na i bɛ sigi k'i hakilila fɔ o fana ko o mɔgɔw mana t'u yɛrɛ ye tasuma kɔnɔ dɛ olu de bɛ n'u kanto ko wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin anw b'an cogobaw fɛ ten parce que an tɛ foyi kisɛ foyi t'an bolo dalu foyi t'an bolo a lɛɛ mɔgɔw b'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ layi nin khawdu in filɛ a donna hali anw ka ɲɔgɔn buruja n'i ye nin sen bɔ a la a tɔ b'i dɛ e y'a ye mɔgɔw bɛ ka nin lagosi dɔrɔn e yɛrɛ faral'u kan k'a lagosi e t'a dɔn i n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na filɛ ka jogo min yɛrɛ fɔ a la e t'o dɔn yɛrɛ an caman bɛ nin na yan dɛ e yɛrɛ bɛ kɛ ka kuma maa dɔ kan ni danganiya ye ka bɛ ala k'i da i n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na i tɛ foyi dɔn cogobabaw mɔgɔw bɛ kɛ k'u cogoba la i yɛrɛ faral'u kan k'i cogoba fana lahara o mɔgɔ dɔw de bɛn'u kanto minnu ka cogobali y'u se tasuma ma wa kunna nakhudu
مع الخائضين أو ما نجوبة بوفي نو على كرا لغوش عن رب فاروقا كما نو القرآن لغوش نو كو قرآن كو شعر ونو كو كرام شاعر عن رب فاروقا كوفو نو كو ساحر عن فاروقا كافو نو كو مجنون عن فاروقا كافو كم ما تامن سكيم بنا دون إنترنت ونفهم كنا كباسو كنو فهم بلا كفوس لامي ما واتي من على رب فراو مغوكا كوفو وفنا مغوبا فيه nale aye kubalaka femi foslame ma wati mina femi lagushi beslame ya femi ga lagu alera be farulu kati jangona hakile do rodo sorola kanika ala ko kete de bal kanika adama ne ayre kete adama de kana tu mo no fettinde jangu ngalola nama de taka kuma meta bella kadi waslame tasi doko bela sharhum mi nambu kulu gela ka faraka fanga fam islame tasi doko bela on masi ko de masi ka famo on islame no te wallahi islame tana makudo bi ni islame yu simbo ukula ukubi dabla ngire masa ko chawambe jamana inkona ni jamana be yan nakashina islame du manga hali gere ukula jangu kuke islamo ku sigi dama yera tu ka islame ya bunya kuno مثلا على المؤمنون تنو والذين هم عن اللغو معرضون كمؤمنون يمغودي ما منو لغو التفسير اجمعي أنا أقول لغو تفسير اجمعي أي دتا أقرف ده إيه بقى أقرف والذين هم عن اللغو معرضون أقرأي أكلا أين فسر يا شين شام تيرلان نما سيكا دون قرآن كو يلما نقولو كاكيب تفسير كلا تنيون سوسن نو على دي فين نفندام مؤمني تاسين دوالا كومونو ني baraji tala jien nafa tala tafsiru kala o de tafsiru fala on flebe ambe ka komunu ndo bala anambe ka komunu ke nyagar la bokowi slabo bala ku sendo komunu na akko chama mbe hal ni fawlila itsonga foko baraji bala bo ode dum fora mu'mini ko mu'mini fɛn ni baraji tala ne ta nga adama ala ye damu ko munun daga anye ni adama de ya ngania nyeola ngabe baraji sorulula ala kira yo fo sallallahu alaihi wasallam hali ka gere nyonya ifuru nyona ni o keni ngania nyuma ya kibe baraji sorula itano sumaw itani adama de al kalimatu at-tayyiba ibe kuma nyuma fo imso ibe kuma nyuma fi dewu ibe ini terika be baro sahalon kakake o shi ko tew ngam flega komunun ta ku ya nga jamana kono doni dongli ni mana komunun flesina nambe ka sanga dula nama bla ni lagu ma kenin tafsiru membina soro lagula jun sika foko baraji ben kon o ajien na faay ko jirana fek nafaj membala abu bunya bo adama de hal na dana uba fon fe hal ni haramute مثلا sigida rebe na malo yala kudu sigida be na la dala kudu obeyo da to ni fiku tuku be sharia nyefo al-urf wal adat jangoni maliki ka mazhabu laje o du joro bew sigida be na malo yala kudu am fe ba so malo yala kudu bon fe buraya sraw fe koroni do ya sraw fe
an yɛrɛ ka sigi cogoyaw fɛ silamɛya b'an to yen an ka o maloyala kow an ka olu waleya tant que n'a ni sariya ma ɲɔgɔn sɔsɔ tant que ni maloya tɛna an bila ka sariya yɔrɔ dɔ sɔsɔ n'o tɛ Abdullah ibn Umar a ka kuma bɛ yen a ko kira tile la anw taamatɔ an bɛ taama la an bɛ dumuni kɛ an bɛ taama na an bɛ ji min a ko an tun b'a kɛ k'an to alakira tile sallallahu alaihi wa sallam nka bi e mana i ka maa sɛbɛ ye a bɛ pati ka k'a fara gidɔrɔn kɛrɛda fɛ ka taa wa a bɛ buru ka e ye mun fɔ e yɛrɛ bɛ sin ka a nin kɔni cɛ man ɲi nin kɔni nka a dun haramu dun tɛ o bana fɛn dɔ bɛ yen hali ni haramu tɛ a cɛ man ɲi a b'i ka adamadenya bonya a b'o o tanga bɔ i ka adamadenya kan jango diinɛ mumini de ye maa ye maa min a b'a yɛrɛ ladamu fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka tanga bɔ a kan fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye k'a ka maloya n'a ka adamadenya jogin silamɛ ɲuman b'i yɛrɛ kɔlɔsi o bɛɛ la lagu an bɛɛ y'a tafsiri y'a ka kɔrɔ mɔgɔw y'a tafsiri ka kɔn anw ye wa yɔrɔ wɛrɛ la a fɔra ko ni muminu bɛ tɛmɛ o kow yɛrɛ la dɛ k'u bɛ tɛmɛ de u ma balama olu t'u sen don kow la wa idha marru bil lagwi marru kirama wa idha khatabahumul jahilun qalu salama n'u bɛ tɛmɛ o ko kuntanw na k'u bɛ tɛmɛ u ma balama ko dɔw nana feere dɔ daminɛ an kɛrɛfɛ yan u ye fɔli k'a la k'u bɛ publicité la yɔrɔ o fana kɛra jamana laada ye sisan a don fɔlɔ u tilenna k'a kɛ ne kɛ o kɛ k'a fɔ n bɛ kangari da o ye n bɛ siran n siranna koyi parce que jamana kɛra cogo min ye a tɛna mɔgɔw tɛna n'a faamu e n'a fɔra mɔriw bɛ dɔn na ne mana na taa fɔ ko ninnu k'u ka fɛn bɔ an da fɛ yan u tɛna n'a faamu a guana ne n tɛ n ka dɔ ci u ma u k'a fɔ k'u ka dɔ bɔ a mankan la o dugujɛ kun nana daminɛ u bɛ kaari t'a fɛ k'u ka dɔ bɔ a mankan la ka sabali k'u bɛ misiri kɛrɛfɛ misiri de juru la koyi ala sɔrɔ fɔlɔ ni mɔgɔw ye maa dɔnnibaa natɔ ye walima karamɔgɔ natɔ ye walima hali maakɔrɔba hali denmisɛnninw bɛ dɔn na u bɛ dɔn dabila walahi n'u bɛ balontan na u b'a fɔ ko chacun o tɛ dɔn yɛrɛ o ye balontan ye u b'u jɔ sewu maakɔrɔba ka tɛmɛ walima nka denmisɛnninw mana n'a ye ko ne tiɲɛna vraiment kuma in walada tɛ se ka tɛmɛ a kan i mana fɔ i b'a kuma dabila cogo o cogo i bɛna taa se kuma dɔ ma i bɛ s'a ma ɔ an diinɛ bɛ se ka don diinɛ na cogo di denmisɛnninw de tun bɛ dɔn dabila n'u ye maakɔrɔba natɔ ye n'a fɔra ko bi o denmisɛn kelenw de ni maakɔrɔbaw b'a la ka dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ fo wajulikɛyɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛ ka dalilu de ɲini o la an fɛ yan dalilu a ye ne kabako ye dɛ u bɛ dalilu de ɲini an na wa u b'a la ka ko in kɛ ɲagarilabɔ ye wallahi i tɛ ɲagarilabɔ anw na i bɛ ɲagarilabɔ i yɛrɛ la hali minnu kun t'a kɛ sisan u bɛɛ b'a la ka don a la o ko an man di kaarunw ye anw y'a kɔn ala de kama o anw m'a kɔn an yɛrɛ kama dɛ wa hakilima bɛɛ b'a dɔn kosɛbɛ ko tɛ maa si tɛ se k'a fɔ ko baraji kɔni bɛ dɔn na hali ni fa wulil'i la i t'o dalilu sɔrɔ
bara ni ka dalu dai adagale do fe ni ka dalu dai oye adagale una cheju do fana do tseko tika bwanda malla abada baliku koni ka donc kene jalaka no e fendagale dagale cheju do ma nyene makangi yere koloshi ka bomina we e ka faide hal ni ere ko ba daga me mamma goma joye kon nga dona baliku ni so jamana na du kono chugo chugo dutigi ina to demsanu nga pangu chu ina to yim so ku chu ere wallahi ne choro wala ka faruka demsanu ere be kaba ko yaw ulu ba dabla ku joke fle ba ode on sura nga jamana kon ba mu yasi ama khawdu indedu anzele fle kuma ma parce que on be ko bela ne de la ka kuma do foya amena ngo hey fe bes la metati soro no ta allama amira hali kafir ya islam la mayini fe bes la metati soro wo de foko kon ni ko mo ka ndabla ko fika dobla nona blati soro bela de o tu soro bela nga be kangare mi ngoni fana da mamun fana balaka o don ta ka folse la ka do akoro montage kelaw ka sabali parce que ebina to dubiya ka taf allama aw bina nani ko in légaliser ka ke fendo e aw bina sanga do ala ka taf parce que ni ay ko in keme ka ko jamana ko mo ma dilalaw an wani ndelimbe artisu ka dongo anyo ye ka ko so mana ni so jaw ka nyene jaw nu ka dingunu nu ka olu be donke way dabara be tabulo jamana kono ko koro nga almami don wajuli kala don we kurala hala chika ala che mai dakono bo aw fleka aw be ka balani monte o jukoro abe ya son kirikaraw monte o jukoro o fana ba ko to che juya ka ta fede ayo ko nun dabla wa nere ba fe mo kan fe nun charni dabla anga to jata law kera chugo abena jira jamana wore la ke ga dine mo godo ni fe nun charni anga dabla hera fuitala an won be ngar dawi ko sigu ko man taba Allahu alayhi ngana ko inta ka ke nyagar la bolay ka ke nu ya ke awre ba to fenka balaw do akoro ka fon do akoro ka chari no kera no be dimi be do farak fanga do fi babil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar ya don ko ika tasarrufu min be do farak ko ka iko dabla parce que ko inke modesa e kuma do fo akula wal mani ko do ka akula mi utoro be do farak ko inga woni bu wele kana alama anga sabali anga salama ya bunya jira mo bla folo ang be chrétien de la gushini don ya wallahi wajuli kala be ya ka khoro munu yon kon wajulla ang be ni rek ni don e dine ko la don mo be singa temete wa ko ni chrétien atun islam ya abada ngabi afle on yi abo shulula on re tacce gora ka temuluta parce que uluka église don flé la dabu bola de so bu damana che bu damana wa allama lama re fanga mambu na antay ambe ka antay keni fanga mi adama temena de bana koyin islamete do kobela wa fe be islamete tiso emal al islamete chatri no emal balaka jaka ta fe dondon berabuni don nunja beratuni yon sa ngana yon nige sa ka kedron ke islam e to daytala o tsika ika fe bo haram yali kononi haram ko nanano tama ko sle kon ko ni islam e chatru de la alla abse ya fse aka teme doka nga ibita chatri la kuma mina islam ya ka shurutu bedda fale do ala fana kwa o be ko fe kwa be mo yele abi jam go la ko sebe agelene fumulu baliya ka cayala
te moji yele mure keramale yele tabiye dongili fana beti ni ko dongili yere ka ja an fe ya jango dombe ke dongili mina fo mulo baliya de kaddu ala en go karana wa tafsiro ko dongili yere ko agoro ko don kri fembe don folisier mi kuma kamina be don wele ka don kri ni a folisier ya be don de wele ila ke so be ki bla dona ko akoro de Islam ma don we o tika ke Islam anga hankili to ayere la Islam ti do ko bela anum flebi fon fe manana ambola wallahi cheko ne ma kwa dilaka ta aklan dilaka kuma infoya atara bara dila yorodola me antenne bara nuni téléphone da wele ka ta bara la ka tara soro endu buka bolution fɛnw na bujiw ni fɛnw menene du bolo buka bolution nu ka misi kunkolo bato la endu munun biya ka tara soro malien de kembe ka yenfa ko dugaw do ko mata don dugaw be jabi yoro kelen tabulo min mɔgɔw bi yan n'u b'u ka hiji kɛ Mali la yan n'olu fana ka hiji seraw hiji kɛ yɔrɔ jumɛn ko Suba ma dɔn n'olu fana ka hiji sera mɔgɔw bɛ wuli ka tugu olu fana nɔfɛ ka taa yen ko dugu bɛ taa dugawu ɲini na o sanjan na kerecɛnkɛ nana yan k'a bɛ mɔgɔw furakɛ ko furatigi la k'a b'a fɔ dɔrɔn a ye taa aw kɛnɛyara a ye taa aw kɛnɛyara mɔgɔw wulila k'u kun da o fana kan o tuma anw ye silamɛ mɔdɛli jumɛn ye وكنا نخوض مع الخائضين افيون في مننا ابو بلا سيزان حمله قرامي وليرو كو مغو كلان ترابولا كو كلان لا ترولا وفنا كرا دما كلان ملا اتسكي يره توسبي اتسكي جامو سبيتي توسبي ني يليدو ite arabu kan don ite tubabu kan don ite ki ka téléphone manipuler hali isa gola ite kalan ke ka bo kunvindiya na ko ibta turabu kala turabu ya nye a ciba were jango ewa c'était foi na turabu dala na kadi ne burju beneni ngane ado turabu ma nye e o de isi internet ka ni turabu kunya nye e ante malien do o te malien re dama e ay turabu e mo wele bu kala mobli de la chocolat anga mo ta kala e ni docteur abina e ay do suka mobli de la moteur ko gindo be mo wele bu kala la adama de tenye technologie femunu ko bi est ce que turabu be mo wele bu kala la gu yere de ba a segere didi nyoma turabu jamana ba fere nyoma ba nyon kalala usona fara finance nga dola doni miye sebe ko yere bi mogo wore de be wuli kana o nyini efe ete wuli ko o sarada mogo yo je be soro doni o donna adama de la chugula je be soro doni o donna ko o sebe ka doni afle mate ite woshi mogo wele lawla كلا بل تحبون العاجلة يا النبي مون سنجنا مغونو فنغو إلا هركودي وإلا هركودي يا النبي مون سنجنا مغونو كويلة كجسرو نفاي وإلا هركودي تجين بسرفون فناني تشيندو أتويل لبو تدير نم منا سكيكا مليلا جو سكاشبيني كي فاكو 29 سيكل لكو ما بنا بامبارا ما كبان ريشرشي ما كي كترابو Dieu be yoro mina bi an yɛrɛ ko ten ko 21e siècle o kuma in na adamaden bɛ ban ka recherche kɛ ka ban ka pétrole bɔw ni sanu bɔw ni technologie ɲɛɲini ka n'i sigi ka i balimaw i ba filanw ni fa filanw gosi k'e bɛ laturu baara musokɔrɔbaw ka 200 n'u ka 400 parce que min y'a to lajɛli ye sanga sɔrɔ bi dɔwɛrɛ tɛ o fɔlɔ ku bɛ mɔgɔw de gosi ni baara ye sisan baara in wari sɔrɔ ka suma
ani sigi ni ma client wartigi soro panda nane ko ngartige gele me ko ndeme o hal saraka songo ta kuna o ko ka gele de nga ni ye lajeli fo ka dum ko kuna o consultation e werañ mana lajeli ke sara inde ni bo fara fara nyonga lela dama o wasara parce que ale te korobo man yo ni dai ka malangolo ni do fara fara nyonga dro parce que ni yaro ni al ni lajeli ka ma al na ma ba ma mo bisra mo ni do la ko nu la ka taw e kon mané ngoy e ko beni ka sobu do ko yete fam amane ka ko yede ah amma kalama ko so ba fodi parce que o bisra ka ta se ka fi bisra nu ko de ka kema fla dima lajeli ka sara bo de ma buta ko beni ka sobu do ko amane tanyi oh ewo laje clot le ni matanga laje lige e ga laje lige sara ke mena nani 20000 francs dia ha wa nani kalu la jollo ha wa ke mena wa kana ke ma gode atuni ni magaru la donon be wuli kama ne ma tandron ni min ne jara ndama walma ko shaytan dono takoro ko benzema charala o tabi chayawe ta de sigile sur ado dala l'argent facile de l'argent très très facile ma si de somini mbara na kadabla o de atini ni ko ka te daga ba fo ki marto sikukuna ete jamana ma laikita e ko abe daga ni ko ate daga où est le problème e be ne wala pourquoi e ko abe daga ne ko ate daga ni ne ka ate daga e munun ngolo mina ulu teta e fi ama munun ngolo mina lu ka tu yere di mai ko mugain ne ka mbola ta sera nyone ni ma e ko ate daga ne nga dalufo i ko abe daga kana e mane ko ndame mina abe daga ate daga ne to no de mane adon na fa de tala tant que ama segi barama akla go to de dona dala fula tan to bu dona dala on tay akla ni fennu akla to bu jamana te menani mbelaw voyant be yere feu dajeli kala o be dajeli ke marashu ni fenkiri karawla mais faraja adon ko ndeta nye wo mo ngi ya ko ali do to rasula ko lajeli be ka be lajeli ko kafiru tay ka be kafiru ta kambo daga ko islamota ntafeka neni ntafeki neni tene muna ne banana ite la turu dakika banani na bekili chema baro bayan ko ngoya cheski mbe abo mo sa chugo yere de fuyi abo mo ka buruju de gauche mo sigile arana dala yere de ko afarita chugo la ko abe wuli ka ta yere laje kana atara asara do rasulai ni lajeli bekeli pourquoi autika lajeli ke ka dugujoro fewndirana muna mo sanu ni machine sa million saba 20 kilomètres o technologie baraw de o ala yɛrɛ ka dalla be ko min ye ema da negela abe noro negela ni ya da manana ate noro manana o yo bara o yo fɛn façon de matière de do su ala ko tala tutala tatala odato ni lajeli fe no ba do be do kalunti yawa parce que qaida kilin dalaw fo ya fo la hara jabeti laje machine abe a fenkele foni lajeli kala atoyidi mimba akuna fondi fono filaje fotugola te machine mbeke ga laje fenkele nga ta e boga boni koloni filaje fe gatani fe ika boni turabu dala fe gatani fe do ba foko min mandi do ba foko kadi do ba foko min saraka e she do ba ko saraka e sangai muna manani ka fota mabbe sakama dogo she dogo mishi dogo jamana in saraka foere wi nyeda de fleki ga saraka fi ikana fini la jaki ga saraka fi walu ka kalande black ga alaje de na memina no mobili dala
n'u ka nga min fiye wo jate ni nambe moto la ni saraka min ka kan be fiye ala ka boda de ka la ina mana mai kelela turabu dani koloni filini mana konnu no fe mali be ni problème bayna ni ye u ye yere mangutula an fe ya kaye jamana be crise min kono magar ko do crise be mballa bi abe jero mena ne ko anda jamana don ete jamana shi don anga problème sere euro mina marasrani jamana ere yubu yabali srafe ma foko torote jamana kono kate mandaka mais jamana ere ka jamana déstabiliser ka jamana ko be yubu yaba jamana mais bon on me dit anda fe jamana mais fo bi min mam san yola on a tabe be mo de sigile on fait aba ka psika fe beke ale psika fe beke ni na le nyoye ka badra ban attaque kera yoro la e a joni la turu daka fo ko attaque bina ke en fait jonde la ka la turu daka fo nga soro suye ay tani nduguina nyate obina ya attaque suina e de la ka mea fo sayala mana kon inan sa afama saya bichaya ngam masita fo ka la turu dala saya bichaya e de la go be inan sa la turu dala saya bichaya asuma saya bichaya e de la go meuda ko ñina sam mandi famawla parce que famaw de bisika saraka gelawbo afamba be famaw aya fo ñina te famaw ka sande de dolombe na mani saraka imbo de la ka lettre do silika ci posufe ka shika ka laben kanye ko na dlema lettre dema ya kala o ko ale saraka do de ka kan ngabo jamana togola kuma ko nga fele ke ko ga se ibe kama ngo chena ngo yende yalla ko don ngo cha anyoro ka janyona fenkiri kara do fu ka saraka de ko jamana ay ko ma cega letri neni te ko don la ka boda de kay ba ameni ko ndila o tiki ba ka adresse na ka fon suivi pour que fama ka heroini anga fana famba bodila de no kara jola no kiwaru sera ba kuma do la ba mo nyini o yemi akibara la si asaraka ko bige chudi ya yo chi de chi amgoma amen de la jamana kono no fie faraje koni tesla me ala afamba nga ukungolo kainde faraje tayre blani popa poko nuna ni shu ala koni ni feni faraje bina dono ka yala ka dugolo laje tamashem numbe na ba jira ya insanu mayoroi petrol ma to be yala di ala ira afotukum na famshu fi manakibiha na umbano ma to budela ode to wusse malla kana yan kolonji to wi a donc fenna fama udi ba nga koron fele ina kabani kuma janka na no fe non sikile do non to ko façon nyini fo hal sa umbe turabu dadi la turu dadi la mona ide kuma mo fel la turu la yoro janfe ni la turu daka da ni wa binani soro gibito do téléphone dengelena la turu de psega ci la se yoro janfe la turu dalo psega ci sama nyoma yoro janfe turabu dalo psega ci se nyoma yoro janfe anskile flebi to bu beke technologie bara iskile be letri sebe saka envoyer roningile ana video awde bo ona kanin fendu nun suma femunu haliti to ika sokono ka dala mogoye kasro wati mina shaytana benin kununu yere la kosobe nukumbe ta amgo yoro munu ni jina kafru barake ibe fedo de dugo wala saka tiki teste ka laje o kera folo jahiliyat lila
wa soro lu iblis yɛrɛ bɛ baara kɛ a ko ɲɛ b'u bolo shetane don b'a la jinɛ shetane b'u khidma i bɛ fɛn dɔ dogo i kunna i ma min jira maa si la i bɛ na a bɛ lajɛli kɛ fɔlɔ k'o fɛn in f'i ye a bɛ sɔrɔ k'i kungo fɔ ka b'o kuma kira y'a haramuya ka b'o kuma silamɛya ko nkalon don jango aw ta bilama e k'i jɔ laturudala ka so kɔfɛ ko i ka mankan dɔ bɔ na e ko jɔn don a ɲininka fɔlɔ n'a sera k'i tɔgɔ ni jamu f'i ye n'a sera k'i couleur f'i ye n'a m'a kun bɔ a tɛ ka foyi fɔ f'a k'a kun bɔ maa min bɛ ka da la e m'o ye e de bɛna sini ko ye donc wa an ka denmisɛnninw bɛ farati la dɛ donc an ka denmisɛnnin dɔ ye a fɛn dala dɔ ka video lajɛ min kɛ a bolila ka n'a fɔ a ba ye ko cɛ dɔ filɛ k'a ko min bɛ kɛ sini k'ale b'o dɔn k'o ye tiɲɛ ye a denmisɛnnin de nana o ye a ka denmisɛnninw kɔlɔsi dɛ a ka to k'u hakili ko ka mana ko ninnu bɔ a la a b'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye dɛ maa si t'a dɔn min bɛ kɛ sini wa ma tadri nafsun maza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء دي قرآن النسودي جن يعفو على كراه صلى الله عليه وسلم parce que lajɛli tɛ dɔwɛrɛ o n t'a fɛ tɔɔrɔ kan sɔrɔ ko min bɛ na n b'a fɛ k'a dɔn n ka hɛrɛ ma ta n ka tɔɔrɔ éviter o tɛ wa ko kira yɛrɛ de k'a fɔ ale yɛrɛ zatu walaw kuntu a'lamul ghaib n'a sɔrɔ ne tun bɛ ko dogolen dɔn al-ghaib ko dogolen min fana ko don min bɛna kɛ yan de ko don lahara ko tɛ dɛ ko minnu kun bɛ ne yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la o ko dogolenw ni sɔrɔ ne tun b'u dɔn lastakthartu min al-khair mun bɛ hɛrɛ de don hɛrɛ kow de la ka caya mun bɛ hɛrɛ de kunsin yɛrɛ la ka caya wama masani yasu tɔɔrɔ foyi kun tɛ n sɔrɔ parce que adamaden sigilen filɛ sisan nata tɔɔrɔw ni hɛrɛw b'o de kɔnɔ n'i kun y'o dɔn sisan i b'a kɛ cogo di i bɛ hɛrɛ kow de kɛ i bɛ tɔɔrɔ kow éviter ala kira yɛrɛ ka nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o ye kira ye bi a filɛ an b'a bɛɛ la ne y'a fɔ nin kuma in a kuma tafsiru ka gɛlɛn dɛ parce que a kɛlima in kelen kelen bɛɛ de y'a dama wala da ye parce que anw b'a bɛɛ de la jamana kelen kɔnɔ n'i ye kuranɛ durusi yɔrɔ dayɛlɛ jama bɛ na fo kɛnɛ bɛ dɛsɛ mɔgɔw bɛ madarasa la fo pilasi bɛ dɛsɛ mɔgɔw bɛ diinɛ ko la wajulikɛyɔrɔw jama bɛ fa nka o jamana kelen in kɔnɔ ni turabu kow ni musirikuya baaraw ni kolankolonw daminɛna o fana jama bɛ tila ka bɔ k'o fana fa o bɛ se ka kɛ cogo di a bɛɛ tun ye jamanaden kelenw de ye a kɔrɔ de ye ko maa fanba de ma sabati u b'a bɛɛ la a fɛn o fɛn mana na u b'o la silamɛ tɛ kɛ ten dɛ wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa silamɛ ye maa kun kelen ye silamɛ ye maa tilennen ye i ɲɛsin ka ala ko ma alakira sallallahu alaihi wasallam a kɛtɔ ka ibn abbas bilasira a ye mun fɔ a ye a ye kuma fila bɛ kuma in kɔnɔ ko wa iza sa'alta fas'al Allah wa iza ista'anta fasta'in billah hadisa laban a ko hali ni manto bɛɛ jɛra k'u bɛ hɛrɛ dɔ s'i ma ala ma min se bɛ ye k'u tɛ se ka s'i ma tɔɔrɔ min bɛ n'i sɔrɔ ni ala y'o latigɛ n'u bɛɛ jɛra k'u b'o kunbɛn k'u tɛ se u b'a ka hakili suɲɛ ni maa dɔw bɛ yan jamana in ka yan ne ye n da bɔ a dɔw ka kuma na nka ni subahatu nana hali n'i bɛ fanɛni banɛni kɛ n bɛ n fɛ la ni fo la n'i ye min fɔ o kɔfɛ o ye ko ye lo bɛ dɔw la k'u yɛrɛ kalifa Huseyinu ma ko Huseyinu de b'olu kɔlɔsi ko parce que k'a fɔra ko sahidu su tɛ sa o de y'u ka dalilu ye ko kumana Huseyinu sahidu suyara ale b'a yɛrɛ kalifa o ma
ni ay kuma mun foka faraka shubha de do de ni manye fo ita fam ga Husainu fa shahidu shuara ka kon Husainu yere ma yere salam radiyallahu anhuma Allah sallam ako la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah ako tluma jeni tike ni nede avec en alabi parce que on bolo ni yo fo lu bolo kibe ka dobo kiraw ka bunya lumbe alaka kilibanje yela u cirano de kiraw kumbe mo wele ka ala de jirula utu yere jira mawla Husainu ka bunya foi te ki yere kalfa mala Husainu ni afa ana moke ube mo wele de ko mo ku yere kalfa alama وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون إياك نعبد وإياك نستعين كروكي أنت كهكل لك موتسا قرآن آية ودفلك فعي تا قرآن بفلنيا يكو مغدوي آية كالفا مغدو ما كوني ميورو كاندانا تا آية كليني قرآن كونانيا ta ala kira ka hadisa kelini ko do ayre kalfa mo godo nyenama ma wal mashahidu shudoma ameni ko nunge ya ko nyagar labo tawhidu bonda non temba antemba musala wala de ay kuin akunyo de askibo de ka nabi mo ma fonyongo mina fiew o ala ka kelibandie wa o te tereme ala ka kelibandie te tereme ate ya fa ma shimani do faraka Nabi mon ka bunya ta permite abada ka angu fara alaka ala ya joro do yus yakuba ba de umblasra ayu kalfa junma ni shahidu shin yana madu nabi man temenu fana yana madu nabi man temenu yana madu dugukolo tu sudun fana wa kira fora kira ka sana yela kwani nabi mon yenyo yi dunia e ko nabi ma do ya ere kalfa nabi ma do ma min daraja banye wal ma ko nabi ma do ko ki gera kalfa nabi ma sabotage de do dinena dinel la go shika dine buruja ko mana ko shahidu shu ka fara ko tisa ko ibi yere kalfa ma ibi yoro ko bi koloshi ay kiraw de nga qudway kiraw kira feni o feni mana nawma be kuleni dakurunya folo jumay ala yunusu done jege kono ay nabi ma do de wela nabi mo be nyonyo ulazmu be yunusu e nabi ma do wela la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin adama bole aljina kono ay joni wele ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين موسى عليه السلام بمن فاندا سنين ندسا سروا كمدينا تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير نبي ما بيودا ما كشاله الله وهو فكم غوك دمك شعل ده ودعوني أستجب لكم أي ويل مباجد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نينكا جونغي نيغال كيلا محمد صلى الله عليه وسلم دون بو لطيفه دو بوني روينا يكو ني قران نيغالو فلي يسالونك قل كو ودبه قران كونو كاچايا ubi yininga afuye ala bi jabi de dikrama akafuye ko nga mamina yiningali kira kabo ala ire zatuma parce que ni sawu nuzulum benna kunna ala kira yininga de sallallahu alaihi wasallam do ko kono arabu do de kundo nga kira de yininga ku ala kira sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajih am ba'id fanunadih
ni ko amma min ya ko fu ayna ni man yarala ana yoro ka jandewa nambe per namba weli nambe per kan korota tari akasuru ana nambe siga gindo nyoya ko aya nana o desinde ko ala ijabidi ko ni nga jon yin ngal kila ama fo kira ma fa qulde ama kira do anaka jonje ko fa inni ne qarib ne nga jonga so wa me weli dalaka weli jabi ala kira ye cɛ saba min baro bɔ k'u félicité k'u ka baara bonya jira an na ni kulu wo datuguru da la u ye tawassulu kɛ ni jumɛn ye u ye ala de wele k'u ka tawassulu kɛ u ka baara ɲumanw ye an b'a dɔn ko o mɔgɔw tun bɛ nabiɲumanya ko kalama likulli qawmin had n'i y'a ye k'u bɛ kɛ k'u dama kasi ala la ta ka ala wele maa si tɛ se ka ala ko lase jɔn ma ni nabiɲuman dɔ ka sira tɛ siga foyi t'a la hali n'a m'u ka nabiɲuman dɔn an b'a dɔn k'u tun bɛ nabiɲuman dɔ ka sira kan nka u ma u ka nabiɲuman wele u m'u ka maa ɲuman dɔ wele u y'u dama kasi ala yɛrɛ de la ka ala wele n'u ka ikhlasu ye ka tawassulu kɛ n'u ka baara ɲuman ye parce que ko in tɛ dɔwɛrɛ ye o adamaden bɛ surunya ala la n'i ka baara ɲuman de ye ala ka fisamantiya kɔfɛ ala ka fɔnisiriya kɔfɛ anw b'a fɛ ka ban baara ɲuman kɛ de ma bi ka sɔrɔ ka an dulon maa ɲumanw tɔgɔ la ka sɔrɔ an t'u ladege u ka baara ɲumanw ko dɔnnibaba dɔ tun bɛ yen a ka waati la bɛɛ b'a fɔ ko walijudu don dɔ baroda dɔ mɔgɔw kelen wulila o taara ci la o nana a natɔ nin zarabara dɔ nana a nin zarabara in nana min kɛ a ye maa ɲuman in tɔgɔ fɔ ala jɔn ɲuman in tɔgɔ fɔ a ko nin zarabara in k'aw b'a dɔn ne ye nin san damina o ko a ye sɔngɔ dɔ fɔ o ka can o tɛ don zarabara kelen na a ko ne ye nin san o de la o ko y'o bɛɛ don ala mun na ko ka d'a kan n y'a ye maa ɲuman in magara zarabara in na a ko de y'a to zarabara in valeur bonyana ne bolo ɲini wari in don a la o kɛra min kɛ ko baroda maa bɛɛ bolo da zarabara k'a da u tɛ fo cɛ kelen bɛ yen o ma o ɲɔgɔnna kɛ u ko kari ko mun bɛ bali an bɛɛ bɛ ka giri zarabara kan e m'a mɛn ko karisa magara la a ko ne hakili ye fɛn wɛrɛ ye o n'aw ta tɛ kelen a ko aw bɛ ka giri kari n ka magali la baara min kama a ko ne bɛ wuli ka t'o baara ladege a ko laɲini y'o de ye ne yɛrɛ bɛ wuli n bɛ taa ka baara ɲuman ladege ala jɔn ɲumanw ka u lahɔrɔma fɔlɔfɔlɔ de ye k'u ka baara ɲuman ladege ni sɔnni i ka seku ye ko baara ɲumankɛla don i ka tɔnɔ min b'a la dɛ k'a ladege a ka baara ɲuman na n'o tɛ a ta tɛ bila i ka ɲuman mizani kɔnɔ dɛ jogo bɛ jogo la n'i yer'o la seku t'a da don i ka kuma na lahara dɛ i jugu fɔlɔ y'i ka seku yɛrɛ ye parce que n'i ka seku ka maa ɲumanya ye tiɲɛ ye maa ɲuman si tɛ yen k'a bɛ ala jugu kanu n'e kɛra ala jugu ye n'i ka seku ye maa ɲuman kɔni ye i ka waliju n'a ka walijuya ye tiɲɛ ye lahara a t'a da don i ka kuma na dɛ e ma ibrahima bɛ nin sen bɔ a fa sen na lahara kuranɛ y'o fɔ ibrahima alayhi salam khalilur rahman ala ye maa kelen yɛrɛ min wele k'ale teri k'a y'a minɛ k'a k'a teri ye o ye ibrahima de ye nka ibrahima bɛna ban a fa la lahara ka taa ala fa fɛ k'a fa to yen hali a tɛ sɔrɔnali don a ye kuranɛ de y'o fɔ a ye o tuma n'i kɛra ala jugu ye n'i ye ala kota sira ta n'i balola o kan ka sa o kan o kɔfɛ k'i jigi da maa ɲumanw kan i kɛlɛbaa fɔlɔ ye maa ɲumanw yɛrɛ de ye lahara an bɛna s'a ma yan o fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in a kɔrɔ ye ko maa dɔw bɛ yen sɔrɔnali donnaw ka sɔrɔnali tɛna fɛn ɲɛ a mɔgɔw ye o de bɛ kuma ɲɛfɛ o nka yanni anw bɛ kɛ ka ɲɔgɔn malasa fɛn in bɛɛ ye ɲɔgɔn malasa tɛ wa tɛ maa k'a fɔ k'i bɛ maa nege alijinɛ ko la yan ɲɔgɔn malasa tɛ n k'an sɔn min o de la a mɛnna yan maa bɛ se ka maa don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ ko jari ye cogo o cogo i tɛ se k'a don alijinɛ kɔnɔ i tɛ se ka baraji seba ye maa yɛrɛ ko jari ye cogo o cogo i tɛ se k'a don jahanama kɔnɔ i tɛ se ka jurumu seba kun nin fɛn ninnu dajuru bɛ ala de bolo bon ala ka cidenw b'a sangatigiya min ta o ye kibaruya de ye ala kira k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a sabi don alijinɛ kɔnɔ o ye wahayu de ye min Allah k'a fɔ ala kira ye ne ala jɛna karisa ma ka d'a kan kuranɛ y'o de fɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha
nga ne e mana ko jane chugo chugo mbese ka annata de ka do aljina kono ngan se fo itala ode ato don bo sebe ka bengana ode hali ma mana saka to kunma na chugo chugo amana kemma numa chugo chugo aka saka to sujudu la aka saka te dale to qur'ana ka aka amana laban chugo mana nye chugo chugo ante dangania aka aljina kono doka ngambe here de jigiya aye kada atachugo nyeka ndi islame manto don ba sebe ka bengay o chugo kile ina islame jugo mana jugo ya chugo chugo islame mana ke ala sosolay chugo chugo tanke feman naka walila yana kasa mimba ka kafiriya bangi keneka ka nogo bwala tanke o make ante tiyo fana ka tasma kono doka ambo fana ka koto tahta mashi'atillah ka fonni mbe ala sagoyala akon angon srambe aka kula na khafu alai ambe sra aka ngande dangania ka tasma kono doka amba ka ko kalfa alama donik mayle ma fane don bayde ngo don bo wi mi vo nyo de lakale wi defo am tata de na amma kan nogo bo ire ka aljina kula wal ma wara tala ambe hera jiyan reke am fon femfle am sega fo hera jiya de strafe dugo strafe na ya aljina de um fo amba hera dambe ka tawma o kuma nasrai nga dangani atanshi bulu dangani atanshi bulu ire be ke mi jangu ma wara wa de ladawi o de kada alai ala bode fe jona hal kira fo mamunu ko bido aljina kono umu hakilatke amato ko ان تنو كرا في عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فلان في الجنه فلان في الكرا فما من ما وبكو في وكجنا ما بك بسرالا يبالك شيسي angana islamay la makake chatri boy angana islamay la makake yele ko fe kake kum na fa antisrala nye antisran tasmanye la mu'minu yumateti afara ko mu'minu bi minge ublala mina nuba ke o be ko fe u joro ledo ka fokulu bina sigika ka alama u joro memuna ake utado mimbe yo fuka mewtlu la domina alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun take imo mesa ya kofe wal masa ya kumana kani hakillati nimba masa ko be jurubila madowela hali mani yakam eki toto bani innamal a'malu bil khawatim ni nek mado ko jarane kada kundo ka ni ne ko ngabe do aljina kono asara folo na o ku imblad na o ku mbla ibina na fokati do bla ba aljina e tado e ba ke chugo min kadi ni min jara o be do ni ma jaw angana dine yele makake yele koy angana dine yele ma kake chatri boy anga sabali kuma adama lite kuma befo al khawd fi al batil dongone maqara do fana kala o be kuma am fana fe amunu nambe konnun ta kake yele ko wi ay nesrande aha hali mamunu be dona amba konga angana ta kake ni soja koye kake nyagar labo koye kadaka qur'ane bu fana kangardai ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم كرم بكمينا كردي لعل يبي كدو يكار لا يلا كدو nga mo te keleo mo bisega yi akula na ya don ayre bi dima ayre koro dondo kasla ma bisega nyekate metaka innama al a'malu bil khawatim parce que en fait play ma dowla wallahi kodo yi ni mina kuma mina itafle ko jugi mo be u bora kodo la bi halu tafa ka don ku kumbala anga kilito ro fana de mo be bi kumbe kodo la kunungo ka koro dine kola bi halu tafa ka don kulu kungo koila opan amunu fana bo video chichilla anga na tani konye sukhriya srafi bakala ay nesrane ambe de kodo de kadaka mu'mini
la sirali kan ka mumini nafa adamaden ka di kana gɛlɛya tiɲɛ ye tiɲɛ de ye parce que n'an m'an farati a laban a yɛlɛbɔnna n'a video ni ci n'a fɛn bɛɛ na e fana se kungo min ma lahala min yɛrɛ ye ko in kɛ o tɛn'o so o kungo so ma parce que o tana dan a y'a kɛ don min su kelen dama e tana kɛ san kalo 12 e b'o video ni lajɛ san kalo 12 aw b'o ka ko ci ɲɔgɔn ma parce que kuma dɔw la fɛn ninnu ko minnu bɛ kɛ n'a tigiw ka faamuyabaliya walima sɛtanɛ ser'u la o bɛ mɔgɔ bila ko minnu na a tigiw hinɛ de kan k'an minɛ an kan k'u filɛ ni hinɛ ɲɛ ye an b'an k'u filɛ komi n'a fɔ an bɛ yɛlɛ u la a ko kɛli ka d'an ye an caman bɛ ɲini ka so danga la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an caman bɛ ɲini ka so danga la ka kɛ i n'a fɔ ninnu ka nin kolankolon ninnu yɛrɛ de b'anw ɲɛnajɛ u ka nin kɛ o de ka d'an ye non an ka ɲini u ka kanda de ka bɔ a la mɔgɔ bɛ se ka bɔ nin na o maa caman bɛ yen ta ye faamuyabaliya de parce que ni adamaden ma kalan tiɲɛ yɛrɛ la n'a ye kalanbaa ye ko dɔ la k'i bɛ tila k'a fɔ a ye k'o man ɲi a t'a faamu o de y'a to kangari dara sahabaw ye siɲɛ dɔ la ko u ye maa dɔ fa ala ye kuranɛ de aya de jigi ka kangari da u ye parce que olu ka dalilu kɛra jumɛn ye ko ninnu ma salamu di foyi kama siran kɔ o tɛ ko silamɛw tɛ ala ko bi wa kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum aw yɛrɛ tun bɛ nin cogo in de la ala de ye nɛɛma kɛ aw kan bi ala t'a ɲɛɲini a bɛ sin ka mɔgɔw faa ten ka sɔrɔ u ye salamu di o don dun jihadu b'a a 12 la kuma ni maa ye salamu di ma ka ban banna o kɔrɔ ye ko o y'i dɔ ye a man kan i k'a fa fo ni ko wɛrɛ bangeni ye tuma min na n'o tɛ maa caman fana filɛ bi e y'a faamu kuma jumɛn don tɛmɛna ni a kun fɔra e yɛrɛ ka fɛn o fɛn kɛ a ko la i tun b'a kɛ o ye tiɲɛ ye dɛ walayi ni maa n'i y'a kanu ka se hakɛ dɔ la i dara a la ka se hakɛ dɔ la n'a ye ko o ko kɛ walima n'a k'i ka ko o ko kɛ kuma dɔw la e bolo nin kɔni ne dara a la ka se hakɛ min na nin tɛ ka surtout n'a yɛrɛ y'a kɛ parce que o subuya ka girin dɛ ni adamaden yɛrɛ sɔnna ka ko min kɛ a yɛrɛ y'a kɛ a tilala k'a jira e la foyi t'a la e dun dan b'ale la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan maa o maa n'i tugura karamɔgɔ nɔ i bɛ tugu karamɔgɔ min nɔ a ka ca la i b'a sɔrɔ e sɔn b'ale de ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o tɛ wa ni o yɛrɛ ye ko min kɛ a ka gɛlɛn e hakili ka sɔn a ma k'o man ɲi nin ye fɛn ne b'a fɔ n yɛrɛ ye n b'a fɔ an bɛɛ ye an ka ko ninnu kɛ ni ladabu ye n'a tɛ bɛn a bɛnbaliya an b'o fɔ an bɛ tiɲɛ bange mɔgɔw ye nka min ye sa k'a yɛlɛma ka kɛ yɛlɛ ɲɔgɔn na ye k'a yɛlɛma ka kɛ sukiriya ye o tɛ o fana kangari dara dɛ an k'an cogo dɔn dɛ ala bɔ fa ka ca dɛ ala b'a yɛrɛ sagoya la n'a ka di ala ye a bɛ yafa kojugukɛla ma n'a ka d'a ye e min ye koɲumankɛla ye ni kaba b'i ka koɲuman na a b'i ka koɲuman bɛɛ tiɲɛ ka a baraji ntanya k'a kɛ sanjukɔrɔ wɔsi ala k'an kisi o ma ala k'an ka diinɛ kɔlɔsi maa minnu bɛ nin ko ninnu na ala k'an n'u kanda ala ka hakili ɲuman da n'u ma ala ka bɔda k'an n'u ye an ka laɲini y'an bɛɛ ka sabati ala ko in tiɲɛ kan min ye tiɲɛ ye ala k'o jira an bɛɛ la k'an bɛɛ bila o sira kan min ye fili ye ya rabbi ala k'o bange k'an bɛɛ yɔrɔ majanya ka b'o la an ka jamana silamɛya ala k'a kɔrɔta jamana kafiri ala k'a nagasi jamana kosɛbɛ ala ka barika d'u la jamana kolankolon ala k'o nagasi ala ka jamana basigi ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman kuraw suganti jamana ye na ala min maa bila an ka ko kunna ya rabbi ala k'a kɛ maa hɛrɛma ye a k'a kɛ maa hɛrɛma ye a k'a kɛ maa hɛrɛma ye a k'a kɛ maa barikama ye a k'a kɛ maa ye an hinɛ bɛ maa min na a k'a kɛ maa ye ladiriya ŋaniya bɛ maa min na اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم